हेलो गाइस। अभी अपन शायद से लाइव है। जैसो चलो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ चलो अपन लाइव आ गए हैं सक्सेसफुली। एंड अपन अभी खेलने वाले हैं माफिया द सिटी ऑफ लॉस्ट हेवन। इसको एक भी बार नहीं खेला मैंने, तो फर्स्ट टाइम है। देखते हैं क्या उखाड़ बात है। चलो कैच अपन इधर से करेंगे। एंड ये वाला प्रोफाइल है अपना। इंट्रो देखते हैं ना एक बार गेम का। न्यू गेम स्टार्ट करें। चलो न्यू गेम स्टार्ट करें। ठीक है, मस्त है भाई कि न्यू गेम स्टार्ट। चलो लाइव है। रेडी कैसे कर लेंगे। जो कोई भी आ रहे हो जल्दी से एक बार लाइक कर देना है ना। यार के साउंड पता नहीं क्या हो गया, नहीं आ रहा है। या फिर ये ऐसे ही है, क्या बता। क्या बात है। Detective Norman, can I join you? डिटेक्टिव है। Sorry for the delay, but I didn't want anybody seeing me, if you know what I mean. What can I get you, sir? Just a coffee. Coming right up. It's not my habit to sit with people like you. Got a business proposition for you, ऐसे ही Detective. ग्रेट कर दो। I ain't no businessman. And even if I were, I wouldn't be doing business with the likes of you. I don't usually do business with your kind either, but this is a bit of a strange deal. Good for you and your superiors, and good for me. It concerns a certain kind of trade. Trade? Well, let's just say that I hold a high position in a not-so-legal organization. It's just the kind of organization people such as yourself would like to know a lot about. And I, on the other hand, for certain reasons, don't want... Your coffee, sir. Thanks. I have my own personal reasons why I don't want to be associated with this organization. It ain't too easy to leave this kind of business, if you know what I mean. I think I know where you're coming from. You'll get a bullet in your head if you don't disappear quickly, right? अरे अरे। That's not the only reason. Got any kids, Detective? I've got a wife and daughter. I don't want them to have any problems because of me. Yeah, well, I ain't just gonna hand out protection to any wop crook. You should have thought about them kids before, 'cause I... Sure. Listen, I don't want something for nothing. So here's the deal. Does the name Salieri mean anything to you? Salieri? It damn well does. कौन You got something in common with him? You could say that. I've worked for him for several years. Now he wants to rub me out. काम करता था ये If you अपना। protect my family and me, I'll tell you everything. Names, dates, accounts, everything. अरे अरे। Enough to put him away for life. हेलो लोवाना, वेलकम टू द I स्ट्रीम। ain't थैंक्स फॉर Santa कमिंग। Claus. If I go to the chief with this, I need to know everything you know. And I have to be sure you'll testify in court. Sure. If you ain't in a hurry, I'll tell you my whole story and all the deals I've worked on over the years. Okay. I've got time, and I'm listening. चलो ये अपना स्टोरी बता रहा है उसको। नाइस। एक बार शेयर कर दो अगर नहीं हो। न्यू तो चलो है हो नहीं, बट ठीक है शेयर कर दो है ना। I used to be a taxi driver. अच्छा ये टेक। Even though I wasn't making much and I worked from dawn to dusk, I was glad to be working. ओके। It was a bad time and some other people were worse off than me. ओके। ज़्यादा पैसे वैसे नहीं मिलते थे अपने हीरो को, बस वो खुश था अपने काम से है ना। It was that very taxi that drew Salieri's people to me in the first place. हाँ।
फर्स्ट टाइम इसके साथ सेलियरी का जो बंदा है उसका मीट होगा प्लेयर में। ओ भाई कैसे कहाँ चला रहे देखो। पक्का ये रेड वाले वो जो क्या है ब्लू वाला जो है उसको पकड़ रहा है। One day I was on my break and I was just hanging out. Suddenly I heard a tremendous crash. कैसे होगा? Sam, they got me. Damn it. Climb up and move. There's a taxi. We'll be okay. It was clear to me that these guys had to get out of there fast, so I thought it was best to cooperate, rather than ending up with a hole in my head. Move it. Come on. ओके। जाओ कहाँ पे तो। Where to? Anywhere. Fast. Get damn fast. भाई Faster than कहाँ Sam जाओ here यहाँ पे दिखा was. दूँ। Run rubber out of there like a bat out of hell. It didn't matter where, just away from those gentlemen who were chasing my new customers. डाल। Now listen carefully. हाँ। Gotta shake these clowns behind them. You don't do it, then we're done for it. Let's do. Step on it, kid. अरे 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 चल 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 चल। ए, ओए ठोकना मत। ओ यार ठोक Come दिया। over here. You drive like गया 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 गया। बच गया बच गया। बता रहे बता रहे। बच जाएंगे थोड़ा सा तो। ए यार मता। अरे हट। अबे ठोक You're दिया रे। finished. गया मैं। गया पक्का गया। Hey, Sam, 36 हेल्थ हो गई ये थी। on it. हाँ You're ना। still not there. हेल्थ बहुत कम हो गया। Christ. Driving for the first time today, pal? Shoot him, अबे मुझे Sam. भी थोड़ी मरना है। Going straight back to the car. बता तो रहा हूँ। चल चल। अरे साला बार बार लाके ठोक रहा है। Can you even drive straight? नहीं भाई नहीं Come आता on, स्ट्रेट man. ड्राइव करना। You're a अरे हट friggin' जा जाने दे RV, जाने दे। right? We're in a trolley car. I'm trying, but this ain't no race car. Shoot him, Sam. जा तो रहा हूँ अभी। पीछे कैसे जाऊँ। Tell you. जान नहीं पा रहा हूँ। Faster. यार गया गया ये। चलो फिर से वो करते हैं। अनुभव हेलो ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम क्या हाल चाल। अरे I used to be a taxi driver, even though I wasn't. Now listen ये carefully. गेम खेल Gotta ले shake these माफिया clowns वाला। behind us. देखते You हैं don't थोड़ा do it, सा। then we're done for. That चल includes चल you. चल 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 Step चल on भगा ले it. भगा ले। भाई वेलकम टू द स्ट्रीम क्या हाल चाल। We're done for. आवाज सही कर। अरे आवाज सही कैसे करूँ यार। फर्स्ट टाइम स्ट्रीम कर रहा हूँ। आवाज एक सेकंड। ये लेवल पूरा कर लेता हूँ उसके बाद करते हैं आवाज का भी। साला एक तो ये गोली पे गोली मारे जा रहा है। भागने दे। ओए चलो अभी आवाज ही सही कर लेते हैं। तो या आवाज का पता नहीं क्या सीन है कुछ तो। ओबीएस में कुछ तो गड़बड़ है आवाज का। साउंड सोर्स कलर सोर्स यार आउटपुट कैसे दूँ। साउंड कम कर अपना साउंड गेम साउंड कर अपना साउंड बड़ा। ऐसा क्या। आई गेस अभी सही हो जाएगा। भी साउंड होगा शायद से। अनुभव बीसी एमजी वाइजर ये कौन है भाई। बाय द वे वेलकम टू द स्ट्रीम। इफ यू आर न्यू देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन। अरे यार इसके साउंड का कुछ तो झंझट है। मैंने पक्का ओबीएस में कुछ तो गड़बड़ करके रखा हुआ है। जब तक ओबीएस में सही नहीं करता हूँ तो इधर पे भी साउंड मस्त आएगा नहीं। प्रॉब्लम तो यही है।
चलो कुछ नहीं कर सकते, जैसा है रहने दो अभी। एक गेम खेल लेता हूँ, इसके बाद में जाके ओबीएस का सेट करूंगा। तो Now ऐसे listen था। carefully. We gotta shake these clowns behind us. You don't do what we're done for. तो गेम साउंड भी अच्छे से नहीं आ रहा। चल 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 ठोक मार। ठोक दिया रे बाबा। ओए 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 ठोक मत। साले कॉम्बो। अबे चल घुमा 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 घुमा। चल इसको। वाह, एक नहीं हो रहा है, दो दो तीन तीन आ रहे हैं। गया मैं फिर से। तो फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ। Now listen carefully. कुछ We gotta आता shake नहीं है these clowns कंट्रोल्स behind वगैरह us. सब। You don't do it. अरे अरे कहाँ ठोक दिया। जाने दे दे बाबा। बस बस एक बार चले जाऊँ। चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ। अबे यार, घूमने तो दे अच्छे से। वीसी आ जाओ। अरे वीसी अभी आ नहीं सकता क्योंकि डेटा पे हूँ ना, तो डिस्कॉर्ड भी ले लेगा साउंड। आता हूँ मैं थोड़ी देर में, ठीक है। आता हूँ। मैच फिनिश करके, वैसे भी लगता नहीं है ज़्यादा देर खेल पाऊंगा, अभी तो साउंड वगैरह का थोड़ा सा सीन चल रहा है। सेट करके आता हूँ। हाँ आता हूँ थोड़ी देर में आता हूँ बस। अभी आऊँगा तो वो नहीं होगा साउंड। अरे क्या बोल रहा हूँ, नेट का इशू है। चल 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 चलो, इस पे बचाऊंगा बचाऊंगा बचाऊंगा। चलो। We made it. Good work, brother. Now take us to Sayeri's bar. I'll show you the way. चलो, कैसा ना कैसे करके एटलीस्ट बच तो गया। देखते हैं अभी ये लियारी का बार है कहाँ पे। कॉम्बो कहीं का से लियारी बोलते कैसे मैं इसमें।